जाए ते ध्यान पूर्वक शुणु जमती आम भगवान नाम जप करती नाम जप कौन हवा दरकार कि प्रार्थनात्मक हवा दरकार हमें भगवान को नाम जप करने समय प्रार्थना करने दरकार थरे देवता माने भगवान ब्रह्मा पाखे जाकि प्रार्थना करते कहीं प्रार्थना करते ना कश्यपंकर जो पुत्र थे हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष तो एमाने जो संसार रे विभिन्न प्रकार समस्या आनी देथिले संसार को सबुआडे अंधकार हो जाइथिला सबुआडे कलह थिला से माने भगवान सेवा बाधा आणुथिले से समय रे कारण ब्रह्मा ही निजे सब वर प्रदान करथिले तो सेतिपाई ब्रह्मा पाखक जाइकी देवता माने निवेदन कले कि ये समस्या आम पड़े ब्रह्मा पाखे कौन सी समस्यार समाधान नथिला से समय रे यही समस्यार समाधान नथिला तो से कौन कले कि कृष्ण कथा कहले कि कश्यपंकर पुत्र हिरण्यकशिप हिरण्यक्ष केमिति जय विजय चतुष्कुमार तो से भितर जो अभिशाप इत्यादि देले जय विजय को चतुष्कुमार अभिशाप देले कि तले जय विजय द्वारपाल थे भगवान वैकुंठ धाम रे आउ चतुष्कुमार वैकुंठ रे प्रवेश करने जाउथिले तो पूरा कृष्ण कथा कहले तो जितेबाला आम जीवन में से किसी समस्या आसे और समाधान करने आमको किसी बाट मिले तो आम भगवान एकांत आश्रय ग्रहण करने दरकार कृष्ण ही एकमात्र आश्रय कृष्ण कथा आम समस्त आश्रय हवा दरकार तेणु भक्ति जीवन में प्रारंभ में आमर पूर्व अर्जित भक्ति स्वीकृति मध्यम आम भक्ति मार्ग में आसती आमर के क्रेडिट नुह कि आम भक्ति मार्ग को पलि आसुँच भगवान आम उपर कृपा कर कदापि आमर क्रेडिट नुह वैष्णव मान कृपा केवल वैष्णव माने कृपा कले ही आम भक्ति मार्ग रे रही परिबा यापर आसी परिबा प्रमाण कौन जमती आम प्रसाद ग्रहण कला बेले वैष्णव मान जीवन भगवान स्वाद को अनुभव भी करती तो सेमती भगवान वैष्णव मान मध्यम ही कृपा प्रदान करती योगक्षेम वहाम्यहम तार माने हला भगवान आमर हृदय रे भक्ति को जात करती भक्ति को पोषण करती भक्ति को सुरक्षा प्रदान करती किंतु भगवान जमती शक्तिशाली भगवान माया भी से बड़े शक्तिशाली तो बहुत समय रे भक्ति मार्ग को गोटे भूलीगली हाँ भगवद गीता रे 7 नंबर अध्याय वर्णना कराई चारि प्रकार लोक भगवान पाखक आसती ना जो मान वीडियो अप अच्छी इनश्योर कर लिखुवे कारण जप पर पचारि किए कौन लिखी तो 7 नंबर अध्याय रे भगवान कहते चारि प्रकार लोक भगवान पाखक आसती ना ता भीतर जड़े अच्छा नराधमा तो नराधमार भावार्थ प्रभुपाद लिखुंट से लोक मैंने भक्ति मार्ग को आसती तापर पलांती तो आश्चर्य कथा से भक्ति मार्ग को आसती किंतु किस समय पर पलांती तो से नराधमा तेणु से आम जो भक्ति मार्ग को आसी तार माने सिंपल माने हला कि आम भगवान को सांगे आम जो संपर्क अच्छी स्पिरिचुअल रिलेशन ताकू मूल्य प्रदान कर तेणु केतबेले आम भक्ति टे दूरे जाती डिफिकल्ट हुए आमको जितेबाला 2-3 टा जिन केवल कहबी माइंड रखार अच्छी ताकि आमको कॉन्फिडेंस आसो आम भक्ति करने कौटी भूल करें नोट कर तो फास्ट है तत्व विभ्रम माने आम ए पर्यंत भी श्योर हो पारे आमको माया संतुष्ट कर ना कृष्ण संतुष्ट कर आम मायार आश्रय रही संतुष्ट हवा कि कृष्ण आश्रय ग्रहण कले संतुष्ट हवा आम एपर्यंत भी कन्विन्स नुहे तो से आम धीरे धीरे मायार विभिन्न माया बहुत आकर्षणीय माया बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर आमको नहीं पलाए माया जिते आमको नहीं जीव तो आम चित्कार जहाँ भी जिते जोर से चित्कार कले भी कहीं शुणे केवल शुणे किए गुरु कृपा गुरु वैष्णव मैंने शुणे कि आम यदि से ध्यान पूर्वक सेवा कर सहित आम संपर्क को बहुत मूल्य प्रदान करवा से आम उद्धार हवा तेणु प्रथम है तत्व विभ्रम आम निश्चय भाव
ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ମାୟା କେବେ ବି ଆମକୁ, ମାୟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଥିଲେ ବି, ସୁନ୍ଦର ହସୁଥିଲେ ବି, ମାୟା କେବେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି, କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁନିଆର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦିଟା ଆଗ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆଣିଦବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସିଲା ପରେ ତତ୍ଵ ବିଭ୍ରମ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଆସେନି କୌଣସି, ଆମେ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି, କମିଟମେଣ୍ଟ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି। ତ ଭକ୍ତି କେବେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି କେବେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ବି ଜୀବ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଯେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ସିଏ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ନିଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହା ଆଜିର ସମାଜରେ ସେଭଳି ହେଇଯାଇଛି କି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଡର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ, ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ ସଫଳ ହବା ଭକ୍ତିରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଆମେ ସରେଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତିନି, ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତିନି। ତା ମାନେ ହେଲା ଆମେ କଥା ମାନନ୍ତିନି। ଯଦି ବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ଭଲ ଭକ୍ତି ନ କରିବାର, ୱି ଲ୍ୟାକ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ। କମିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ କି ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁରୂପ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହବା କି ମୋ ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ମୋର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ହବା ଦରକାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ଭଲ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟା ନଥିବ ତ ଧୀରେ 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 ଆମର ଡିଟରମିନେସନ କମିଯିବ। କୁହାଯାଏ କି ରିଏଲ ଡିଭୋଟି ଇଜ ଏ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଡିଭୋଟି। ସେ ଭକ୍ତ ସତରେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଥିବ, ପୁରା ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇକି ଥିବ କି ନାଇଁ ମତେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କି ପରିଶ୍ରମ, ଯେମିତି ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତିର ପରିଶ୍ରମ ମାନେ କଣ? ଶ୍ରବଣମ କୀର୍ତ୍ତନମ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ଚାରିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ରହିବା ପାଇଁ କନଫିଡେନ୍ସ କୋଉଠୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା? ତ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଲା ଆମେ ଯେତେରୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆଉ ଯେତେରୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗୁରୁବାଷ୍ଟକମ୍ ଗାଇବା, ନୃସିଂହ ଆରତୀ ଗାଇବା, ତୁଳସୀ ଆରତୀ ଗାଇବା, ଗୁରୁ ପୂଜା ଗାଇବା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତେ ଜଣେ ଡିପଲି ରୁଟେଡ ହେଇଥିବ, ସେତେ ତାର ଭକ୍ତିଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସବୁଦିନ ଯଦି କିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ, ଗାଇବ, ଦର୍ଶନ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାର ଭକ୍ତିଟା ରହିବ। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମେ ସବୁଦିନ ଗାଇ ପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଇବା ପାଇଁ ସତତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ହେଡଲାଇନ ନାହିଁ, କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ଦରକାର, ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୁକ୍ସ ପଢୁଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ କ୍ଲାସରେ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ ହଉ, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ରେକର୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି ହଉ, ମୁଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ସେୟାର କରିବା ଦରକାର, କୀର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କାହାକୁ ନା, ଆମର ପର୍ସନାଲ କନଭରସେସନରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଧୀରେ 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 ଭକ୍ତିରେ ରିକଭର କରିପାରିବା। ଆମେ ଡିଟରମିନେସନ ଆଣିପାରିବା, କମିଟମେଣ୍ଟ ଆମର ରହିବ, ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବ, ଆମେ ତତ୍ଵ ବିଭ୍ରମ ହବାନି, ଆମେ ଠିକ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆନୁଗତ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି କି ଲିଡରର ମନୋଭାବ ନେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଲେ ଆମେ କେବେ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଯିବାନି, ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଆସିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଟିକେ କାଜୁଆଲ ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ଥିଲା, କାଜୁଆଲି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ସିରିୟସ ହବାର ଅଛି। ଆଉ ଭକ୍ତି ହିଁ ପୁରା ସିଓର, ଭକ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଭକ୍ତି ଆତୁଷ୍ୟତି କେବଳ ନାଚ ଗୁଣରେ। କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଭକ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ସେବା ମାନେ ଖାଲି ଲଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବା ନୁହଁ, ଏଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ।
सेवा माने श्रवणम कीर्तनम साधु संग ए सब सेवा आसीबो। निश्चय भाव में भगवान को श्रृंगार सेवा पूजा करियो किंतु मेन सेवा हला कि आनुगत्य रे वैष्णव संग रे श्रवण करियो। हाँ निज हृदय को खोलिकी जहाँ भी प्रश्न पचारे अछि पचारियो आ जो प्रश्न पचारछन्ति तार आधार रे जीवन को परिवर्तन करियो। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण सेवा तेणु आम धीरे धीरे प्रयास करवा दरकार है किछिटा छोटा छोटा अनाउंसमेंट अछि मु आज ग्रुप रे शेयर करिवि ताकि आम आहरी भलसे भक्ति कर परिबा। ओके आम आ गोटे माला जप करवा समय तो हो गला नहीं हेनी अच्छा ठीक अच्छे तब आ गोटे माला जप करवा जो जो पॉइंट्स गुड़ा कहली मु आशा कर समस्त प्रॉपरली नोट करथिबे से आधार रे आम आउ टिके भलसे भक्ति करबा ପାଇଁ चेष्टा करबा। ओके हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरि नाम प्रभु की जय।